Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma tena neno la Mungu. Tunaenda kusoma hapa Wafalme wa pili. Tusome Wafalme wa pili mstari wa 17. Tusome hapa kwa mstari wa 7. Tungali tu mwa ile somo yetu ya uasi. Gisi wanadamu wanapenda kuasi maneno ya Mungu. Gisi wana wa Israeli walimuasi Mungu pale mjangwa. Njoo somo lenye tungali yako sahi. Tunaendelea tuna ile somo. Tusome Wafalme wa pili mstari wa 17. Tusome hapa kwa 7. Tusome kwa 7 tutasoma mpaka 20. Haleluya. Haya yalitokea kwa sababu Waisraeli walikuwa wametenda dhambi dhidi ya Bwana Mungu wao. Aseme maneno haya yalitokea kwa sababu Waisraeli walitenda dhambi dhidi ya Bwana Mungu wao, ambaye alikuwa amewapandisha kutoka Misri, akiwatoa chini ya utawala wa nguvu wa Farao mfalme wa Misri. Waliabudu miungu mingine na kufuata desturi za mataifa ambayo Bwana wakaabudu miungu mingine, wakafata desturi ya mataifa wale ambao Bwana aliowakataa, kuwa amewafukuza mbele yao. wale Bwana alikuwa amewafukuza mbele zao. Wakaanza kufata ile desturi za wale watu, wakaanza kufata tabia za wale watu, pamoja na desturi ambazo wafalme wa Israeli walizileta. Waisraeli wakafanya vitu kwa siri dhidi ya Bwana Mungu wao, Waisraeli wakaanza kufanya siri dhidi ya Bwana Mungu wao, ambavyo havikuwa sawa. Kuanzia kwenye mnara wa ulinzi hadi kwenye mji wenye maboma, walijijengea wenyewe mahali pa juu pa kuabudia miungu katika miji yao yote. Wakaweka mawe ya kuabudiwa na nguzo za Ashera juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila mtu uliotanda. Wakafukiza uvumba kila mahali palipoinuka, kama walivyofanya yale mataifa ambayo Bwana alikuwa ameyafukuza mbele yao. Kila mahali kwenye baliona kunainuka wanafukiza uvumba, kama vile wale mataifa Bwana aliofukuza mbele zao. Wakaiga tabia zao, wakaanza kufanya kama vile wale. Mungu atusamee, Mungu aturumie wanadamu, tuko waasi. Wakafanya mambo maovu ambayo yalimghadhabisha Bwana. Wakaabudu sanamu, ingawa Bwana alikuwa amesema msifanye mambo haya. Wakafanya mambo ya kumghadhibisha Bwana, wakaanza kuabudu sanamu ile ambao Bwana alikuwa amebakataza. Mungu alikuwa amebakataza. Kama gisi na sisi leo Mungu anatukataza dhambi, Mungu anatukataza, na dhambi zote zinaandikwa ndani ya kitabu cha Biblia. Mungu anasema hiki ni dhambi msifanye, hii ni dhambi msitende, hii ni dhambi msitende. Lakini kwa sababu ya kuhalilisha dhambi tunahalalisha dhambi zinakuwa halali, njoo tunaanza kujiwekea sisi masheria zetu. Hii si dhambi, hii si dhambi, hii walituambia tu tufanye hii walisema hii ilikuwa inamaanisha hivi, hii ilikuwa inamaanisha hivi. Ndugu yangu mpendwa, tuache kukuwa tunahalilisha dhambi, tuache kukuwa tunabadilisha maandiko. Kama andiko inaandikwa kitu, ni lazima tunaifuata ile andiko gisi inaandikwa. Hapana kukuwa mnageuza watumishi wa Mungu. Hapana kuwa mnatafsiri neno la Mungu. Maandiko nasema wewe mtumishi wa Mungu mwenye uko unabadilisha maandiko na unaitafsiri gisi haiandikiwe. Mungu anasema mwenye atapunguza mstari ndani ya kitabu cha Biblia, Mungu atamupunguzia uzima wa milele. Mungu mwenye ataongeza mwa kitabu ya Biblia, aseme Mungu atamuongezea mapigo ya milele. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Ni vitu vya huzuni sana. Ni huzuni sana kusikia gisi mimi nasikia kwa wachungaji wako na tafsiri Biblia. Ni huruma. Ni huruma sana. Na wachungaji wa mingi hawana Roho Mtakatifu. Wachungaji wengi walijiingiza ndani ya kazi kwa ajili ya tumbo zao. Walijiingiza ndani ya hii kazi ya uchungaji, wakajiingiza ndani ya neno la Mungu kwa sababu ya tumbo lao. Wengi hawakuitwa. Wengi hawakuitwa. Ndugu yangu, kumbuka kitabu cha Matendo kinatuambia, Matendo ya Mitume inatuambia seme Bwana Yesu aliwaambia wa mitume, mwende Yerusalemu, mwende mchunge huko. Msubiri Roho Mtakatifu akuje ndio muanze kazi. Kama hauna Roho Mtakatifu mchungaji, mtumishi wa Mungu, kama hauna Roho Mtakatifu hauruhusiwa kufanya kazi ya Mungu. Hauruhusiwa kufundisha watu wa Mungu, kwa sababu utakuwa unafundisha vitu vya kutoka mawazo yako. Utakuwa na tafsiri Biblia mubaya. Roho Mtakatifu ndio mtafsiri mwenyewe, anaendaka na tutafsiria hili neno. Ni Roho Mtakatifu mpendwa.
Wewe mchungaji mwenyewe ulijiita kwa kazi ya uchungaji, unajiita kwa kazi ya uchungaji kwa sababu tu ya tumbo lako, kwa sababu tu ya kutafuta mapato yako. Ndio maana mko unatafsiri Biblia mubaya, ndio maana mko unatafsiria maandiko mubaya. Unaacha gisi andiko linaongelea, wewe unaongea vyako. Unaacha gisi andiko linasema, wewe unasema vyako. Mungu atuhurumie. Mungu atusamee. Bwana akawaonya Israeli na Yuda kupitia kwa manabii na waonaji wake wote. Acheni njia zenu mbaya. Zishikeni amri na maagizo yangu. Bwana akasema nyie, mwache njia zenu mbaya. Acheni njia mbaya, enyi wachungaji, enyi waamini, enyi wa Kristo wa makanisani, acheni njia zenu mbaya. Muzifate amri za Mungu, mufate sheria za Mungu. Munakatala kutii sheria za Mungu, mko mnatii sheria za wachungaji wenu. Munakatala kutii sheria za Mungu, mko mnatii sheria za waume zenu. Mungu atuhurumie. Sawa na sheria yangu yote niliyoagiza baba zenu kuitii, ambayo niliileta kwenu kupitia kwa watumishi wangu manabii. Nasikia aseme tunapaswa kutii sheria za Mungu zote ambazo Bwana alileta kupitia mitume wake, kupitia manabii. Tunapaswa tunazitii, na zile sheria zote ziliandikwa ndani ya kitabu cha Biblia. Ziliandikwa ndani, mpendwa, ziliandikwa ndani. Lakini leo hii uko nakutana na wachungaji wengi ni washarati, wachungaji wengi ni wamwizi, wachungaji wengi ni walevi. Wanajiita wachungaji, wanajitia mkazi ya Mungu, lakini sheria za Mungu wako nazivunja. Lakini hawakusikiliza. Walikuwa na shingo ngumu kama baba zao ambao hawakumtegemea Bwana Mungu wao. Walizikataa amri zake na agano alilokuwa amelifanya na baba zao. Wakakatala amri za Mungu na agano Mungu alikuwa amefanya na baba zao. Na sisi wa leo tuko tunakatala amri za Mungu, tuko tunakatala sheria za Mungu, tunafuata sheria zetu wenyewe. Na maonyo aliyokuwa amewapa, wakafuata sanamu zisizofaa, na wenyewe wakawa hawafai. Wakayaigiza mataifa yaliyowazunguka, ingawa Bwana alikuwa amewaonya akiwaambia, msifanye kama wanavyofanya. Bwana alikuwa amewaambia aseme msifanye kama vile wale wanavyofanya, msitende kama vile wa mataifa wanavyotenda. Na sisi leo kuna tuambia aseme tusifananishwe na wa mataifa, tusifananishwe na wale watu wasiomwamini Kristo. Wewe kama ulimwamini Yesu Kristo, unasema uko Mkristo unaenda mbinguni, haupaswi kufananishwa na mpagani mpendwa. Haupaswi kufananishwa. Wewe Mkristo unajiita uko Mkristo, unaenda kanisani, unafanya na kazi kanisani, lakini unapoona mpagani anavala suruali na unavala, unatamani gisi mpagani anavala, unatamani gisi mpagani anajipamba, na unavitamani vile vitu, unataka na wewe vifanye. Na maandiko yalishatuambia aseme tusifanane na wa mataifa, tusifanye vile wanayofanya. Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie. Wanadamu wataangamia, lakini sio kusema aseme hawakuambiliwa. Maandiko iko wazi. Nao wakafanya mambo ambayo Bwana alikuwa amewakataza wasifanye. Wakayaacha maagizo yote ya Bwana Mungu wao na kujitengenezea sanamu mbili walizozisubu katika sura ya ndama na nguzo ya Ashera. Unasikia? Wakaacha sheria za Bwana, wakajitengenezea sanamu zao mbili, wakaanza kuziabudu. Wakaacha sheria za Bwana. Mungu atuhurumie. Mungu atusamee. Wakasujudia mianga yote ya angani, wakamtumikia Baali, wakawatoa kafara wana wao na mabinti zao katika moto, wakafanya uaguzi na uchawi, nao wakajiuza wenyewe katika kutenda uovu machoni pa Bwana, wakamghadhabisha Mungu. Wakamghadhabisha Mungu mpendwa. Na sisi leo tuko namghadhabisha Mungu, tuko tunamsirikisha Mungu matendo yetu, tabia zetu. Tunasema tunaokoka, tunajiita tuko wa Kristo, tunaingia kanisani, tunatosheka na ile kubatizwa, tulibatizwa mu maji mengi, tunatosheka tuna ile, na tuko nasema tunaenda mbinguni, na tuko tunaimba, tunarukaruka. Wengine tuko tunarukaruka ndani ya makanisa na bimamini, tunaruka ndani ya makanisa na bimasuruali venye kubana, lakini tunasema tuko wa Kristo, tunasema tunaenda mbinguni.
mbinguni, na vimaereni vikumasikio, na vimasheni mushingo, na tunasema tunaenda mbinguni. Na wachungaji mnanyamanza, wachungaji mnakatala, mwezi kuvaambia kweli, aseme basikimbie kanisa. Wengine wanahalilisha ile wanasema Mungu alisema tukue tunavivala. Wengine nao wanasema Mungu hajali mwili wako, Mungu anajali roho yako. Hiyo yote ni machafuko mbele za Mungu. Wachungaji wa makanisa, watumishi mnaohubiri neno la Mungu, museme kweli. Msiposema kweli mtaulizwa. Basi Bwana akawakasirikia sana Israeli na kuwaondoa kwenye uwepo wake. Ni kabila la Yuda tu ndilo lilobaki. Hata hivyo nao hawakuzishika amri za Bwana Mungu wao, wakafuata desturi ambazo Israeli alikuwa amezileta. Aseme hawakufuata desturi za Bwana Mungu wao, hawakuzitii zile sheria, wakafuata desturi ya wale watu wa mataifa, tabia ya wale watu wa mataifa, mwenendo wa wale watu wa mataifa, mivalio ya watu wa mataifa, mesemi ya watu wa mataifa, njo wakaanza kufuata. Na sisi leo, ndugu yangu, na sisi tuko hivyo, tuko tunafuata mwenendo wa mataifa, tuko tunafuata sheria za mataifa. Mungu atuhurumie, Mungu atusamee, Mungu atuokoe, Mungu atuokoe. Wanadamu tumefungwa macho. Ndugu yangu mpendwa, Biblia yangu inaniambia aseme kifo kimewekwa mara moja tu, na badala ya kifo ni hukumu. Mpendwa, wakati unakufa uko naasi neno la Mungu, wakati unakufa hautaki kutii sheria za Mungu, mpendwa, utaenda wapi na ile mizigo ya dhambi? Utaenda wapi na ile uasi uko naasi neno la Mungu? Unasema kwa Mkristo makanisani, unasema kwa muimbaji uko muimbia Mungu, lakini uko naimba na vimini, uko naimba na masuruali yenye kubana, uko naimba na makeup na mapambo na mahereni kwa masikio. Ndugu yangu, bibi, vitu ni machukizo mbele za Mungu. Mungu atakuja atahukumu watu. Nyewe wachungaji ambao mko mnahalalisha dhambi, nyewe wachungaji ambao mnakatala kuambia watu kweli, mtaulizwa. Hukumu ya Mungu inakuja. Hukumu ya Mungu inakuja, wapendwa. Hukumu ya Mungu inakuja, watu wa Mungu. Kwa hiyo Bwana aliwakataa watu wote wa Israeli, akawatesa na kuwaachia katika mikono ya wateka nyara hadi alipowaondoa kutoka kwenye uwepo wake. Nasikia ndugu yangu mpendwa, Mungu alipowaondoa kwenye mikono yake, akawachilia mikono ya wateka nyara, akawaachia mikono ya maadui. Ndugu yangu mpendwa, Mungu atakuacha kama upendi kutii neno lake. Mungu atakuacha mpendwa. Wewe mwenyewe uko nasema uko Mkristo, uko nasema uko mtumishi wa Mungu, uko nasema umeokoka, lakini unakatala kutii neno la Mungu, unakatala kutii sheria za Mungu. Mungu atakuacha mpendwa. Utakuwa namuomba Mungu, lakini Mungu atafunga masikio yake. Utakuwa naita Mungu, Mungu hatakusikiliza, kwa sababu ulikatala kutii amri zake, kwa sababu ulikatala kutii sheria zake. Ndugu yangu mpendwa, simama katika kweli ya Mungu. Kama umeamua kuokoka mpendwa, okoka. Kama umeamua kwenda mbinguni mpendwa, uende mbinguni. Tutii neno la Mungu ndugu yangu. Mimi na wewe tutii neno la Mungu. Tufuate njia za mbinguni mpendwa. Ukikatala kutii neno la Mungu, wewe unasikia Biblia inakataza kitu, lakini wewe unapinga, unasema hapana, hii Biblia inaandika hivi, lakini haikukuwa na maanisha kile, haikukuwa na maanisha kile. Unaanza kubadilisha maandiko ya Mungu. Mungu atuhurumie, Mungu atusamee. Haleluya, haleluya wapendwa. Tusome hapa Luka tena, tunasoma Luka 16 mstari wa 15 na wa 17 na wa 18. Haleluya. Yesu akawaambia, ninyi mnajifanya kuwa wenye haki mbele za wanadamu, lakini Mungu anaijua mioyo yenu. Ndugu yangu, aseme watu tunajifanya kuwa wenye haki mbele za wanadamu, tunajifanya kuwa watakatifu, tunajifanya kuwa Wakristo wenye kuokoka, lakini Mungu anajua mioyo zetu. Ndugu yangu mpendwa, Mungu anajua mioyo zetu. Anaona vile viko ndani, anajua mawazo yako, anajua vyenye uko na waza vyote na vyenye unapanga vyote. Mungu anavijua. Kwa maana vile vitu ambavyo wanadamu wanavithamini sana, kwa Mungu ni machukizo. Unasikia mpendwa? Vile vitu wanadamu wako na vithamini sana, vile vitu vyenye wanadamu wanaona ni vya maana, ni vya lazima sana, kwa Mungu ni machukizo. Sikia ifasi, ufikiria mzuri jua ifasi mpendwa. Fikiria mzuri jua ifasi.
Ile kitu yenye tuko tunaona ni kia samani kwetu, tunaona kitu ni kia muhimu sana. Tunaona kama kufungua kanisa njoo ya muhimu, wakati mimi nafungua kanisa, wakati mimi nafungua chumba ya maombi, ile njoo ya samani, manake pale mimi namtumikia Mungu. Lakini moyo wangu uko mbali na Mungu, moyo wangu uko mbali na mapenzi ya Mungu, tabia zangu ziko mbali na mapenzi ya Mungu, mawazo yangu uko mbali na mapenzi ya Mungu. Ndugu yangu, aseme vile vitu vyenye unaona vya samani kwetu kwa hii macho yetu ya nyama, kwa Mungu njoo machukizo. Ni machukizo mpendwa, ni machukizo. Wewe unaona kama kuja kanisani uko shike, unaona kukuja kanisani unapendeza, unaona njoo ya maana, kumbe kwa Mungu ni machukizo. Unaona kama ukikuja kanisani unapiga kimini, unapiga kisuruali kyako kya kubana, unakuja kanisani ushavana manguo ya kukuacha kifua wazi, unaona kama pale unapendeza, kumbe kwa Mungu ni machukizo. Mungu atuhurumie. Torati na manabii vilitumiwa mpaka kuja kwa Yohana Mbatizaji. Tangu wakati huo habari njema za ufalme wa Mungu zinahubiriwa na kila mmoja hujiingiza kwa nguvu. Unasikia ndugu yangu? Unasikia hapa? Tuparudishe. Torati na manabii vilitumiwa mpaka kuja kwa Yohana Mbatizaji. Tangu wakati huo habari njema za ufalme wa Mungu zinahubiriwa na kila mmoja hujiingiza kwa nguvu. Torati na manabii mpaka wakati wa Yohana. Aseme manake ufalme wa mbinguni ni kujiingiza kwa nguvu. Fanya nguvu yako mpendwa, fanya nguvu yako gisi unatumikaka kusudi upendeze watu, gisi unafanyaka nguvu yako yote upate kile kitu kinyoko nake haja. Aseme ufalme wa mbinguni ni vile, tufanye nguvu mpendwa, fanya nguvu, tumika na nguvu yako yote, tumika na bidii yako yote. Ufalme wa mbinguni wenye nguvu ndio wataingia, kila mmoja kuingia kwa nguvu zake. Hapana kuangalia mchungaji wako, hapana kuangalia mume wako, hapana kuangalia mke wako, hapana kuangalia mzazi wako. Ufalme wa mbinguni ni wenye nguvu ndio wataingia, ni kupiganisha we mwenyewe mpendwa. Haleluya. Lakini ni rahisi zaidi mbingu na nchi kupita kuliko hata herufi moja kuondoka katika sheria. Aseme ni rahisi mbingu na nchi tapita, lakini herufi moja, hata herufi moja haitapita. Hivi vyote vinaandikwa mu Biblia vitatimilika mpendwa. Vitatimilika. Vyote venye viliandikwa, vyote vitatimilika. Na wakati tutafika pale mbele ya kiti cha hukumu, tutafunguliwa vitabu. Maandiko yanatuambia vitabu vitafunguliwa katika kitabu cha Ufunuo. Vitabu vitafunguliwa. Batakuonesha fungula kitabu na kuambia haukusoma hapa, haukusikia kama hii ni dhambi, haukusikia kama hii ni dhambi. Unafikiri vitabu vitafunguliwa kwa wanani wapendwa? Vitabu vitafunguliwa kwa wale watu wa makanisani, wale watu wa makanisani, wale wachungaji wa makanisani, wale wapasteri waimbaji. Vitabu vitafunguliwa mpendwa. Vitabu vitafunguliwa. Sijui kama vile vitabu vitafunguliwa kwa wapagani, sijui, lakini mimi naamini ya kwamba vitabu vitafunguliwa kwa wale watu waliosema Yesu Kristo ni Bwana, wale watu walioamini, wale watu walioenda kanisani, wale watu walikuwa wanaimba, walikuwa nahubiri. Watawafungulia kitabu, watamwambia haukusoma hii, usikie kama hii ni dhambi, haukusikia kama hapa hii wanaikataza. Vitabu vitafunguliwa mpendwa. Kwa hiyo ndugu yangu, sikiliza neno la Mungu, ili neno likuokoe, ili neno likubadilishe. Kamata uamuzi siku ya leo, wewe na mimi tufate wokovu ya kweli, tutoke mu Ukristo ya kimwili tuingie mu Ukristo ya kweli. Mungu akusaidie ndugu yangu, ili neno likusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Amen.